प्योर पाट हारी जीवा हेंदा कलेक्शन के ए देखो एटा देखो लाइटिंग केते अछि देखो प्योर पाट पूरा हारी जीवा एटा देखो आचल आ तार पर देखो बोइटर डिजाइन थाई प्योर पाट भी हारी जीवा देखो प्योर पाट भी हारी मिक्स पाट एटा देखो मिक्स पाट एटा जणा ना कहले कि जण यार मात की लेवल दिखि देखो साड़ी एटार दाम होचे एटार ओरिजिनल रे आसी लेकिन हमें तार मिक्स रे बना है तेलिया रुमाल डिजाइन के डाला आचल देखो ए देखो आ बॉडी फुल बॉडी देखो दिसुचे देखो पूरा बढ़िया नवा स्टाइल सफ्टा तो नवा स्टाइल रे ए फुल एटा फुल बॉडी देखो केते बढ़िया पूरा नवा लेटेस्ट डिजाइन एटा प्योर पाटो कि हाफ टिश्यू आसी लेकिन एटा देखो मिक्स पाटो रही डिजाइनटा एटार प्योर पाटो को जान हाफ टिश्यू रे देखा आई हाफ टिश्यू भी देखा नवा कलेक्शन देखो डबल धरी रे देखो डबल धरी रे 2025 रो डिजाइन एटा लेकिन 2024 रे आपको देखा एटा ला आचल दिसुचे देखो आ बॉडी देखो फुल बॉडी टा डबल धरी माछ धरी 16500 टका मात्र 16500 माछ धरी रे अछि देखो एटा देखो पूरा रॉट करू जे पूरा रॉट करवा से जो अंगरावे दिचे हां ए देखो आ बॉडी रे देखो दिसुचे देखो केते बढ़िया लागु केते फिनिशिंग आ सब कोन अनोखा डिजाइन दे छै एटा दाम टा करा कहले सबको जोहार और फिर तो स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज का भी फेर पहुंची गली गला काली देखी गुलशन मेहता गुरु कॉटन साड़ी मैंने पूरा धमाकेदार प्राइस धमाकेदार कलेक्शन देखी से वीडियो जब आप नहीं देख पाते देखी दूसरा कॉटन साड़ी वीडियो थिला हेला आज का जेन वीडियो देखमा बछा बछा पाट साड़ी पूरा सस्ता रु सस्ता दाम रे पूरा एक्सक्लूसिव पाट साड़ी में जेंटा कि पूरा देखु से मन लगबा है ना पाट साड़ी मैंने तो केदा पाट साड़ी मिलू जे केते प्राइस रे मिलू से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंटर कर देखो बहुत क्वालिटी वाला पाट साड़ी देखमा खास रेमुंडा गाँव गुलशन मेहता दादा घर दुकान रू स्टॉक सब देखी देखो सब कॉटन साड़ी माने गला काली वीडियो आप देखी पकाबे बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी आ देखो गुलशन मेहता दादा दुकान ना है प्रिंस संबलपुरी साड़ी आज का बसीजन प्रिंस बाबू ताकर ना है प्रिंस ताकर ना रे दुकान अच्छे आ गुलशन मेहता दादा ताकर बापा जेन माने देखासन तो गुलशन दादा फिर स्वागत आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर गान ना होचे रेमुंडा आ डिस्ट्रिक्ट होचे हमर बरगढ़ ब्लॉक होचे भरेन आपण जदि जेन आडबिल आसुचन फोन करबे आमे पूरा सब डिटेल्स हिसाब रे आमे बते देमु आ आज का डायरेक्ट किछि नै कर डायरेक्ट आज वीडियो देखे वीडियो देखि आपण जदि आउ किछि जानबाली चाहछन बेले गला काली रो हमर वीडियो देखबे वीडियो स्टार्टिंग रे इंफॉर्मेशन बहुत पूरा 4 मिनट जे 4 मिनट रे आमे सब बते देइछु आ आज का डायरेक्ट साड़ीटा देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा पहला केना देखमा आज आमे फास्ट मिक्स रु देखमा जेंटा देख तालिका हमें माने जो दाम रु देखितिला आज पाटर कम दाम रु देखमा तो पाटर हमें प्लान ता तो जो नाही न हमो संगे देखि दोन तथाबिल गुटे जुड़े पीस जेंटा बिल अछि हमो संगे देखि दोन ए देखो एटा भी गुटे प्लान पाट हां एटा भी प्लान देखो मिक्स रे प्लान जेंटा हमो संगे थिबा सेटा देखा दउचू लेकिन बाकी थरे क्वालिटी माने अच्छे ए देखो एटा आसबा 5300 लेखा 5300 टका 5003 हां 5300 5300 हला तापरे देखमा में ए देखो पूरा छोट बड़ रे हां आया देखो बड़ रे 5500 एटा गुटे पीस अछि हमर गुटे पीस अछि तापरे देखमा ए देखो ए देखो हमें सफ्टा वाला एटा जनी फुलिया कलर रे ग्रीन बॉर्डर वाला आरे तरह 2 पीस देखा हेतला सेटा पूरा आउट ऑफ स्टॉक हे गया ना आउट ऑफ स्टॉक हे गला फिर 2 पीस आई फिर 2 पीस एटा लालटा फिर पीसे पले लालटा पीसे फिर पले देखो एटा ना देखो ना आंचल एटा तार आंचल आ फुल बॉडी देखो ए देखो कितने बढ़िया दिसु देखो 7200 टका देखो डबल सफ्टा वाला मिक्स पाटो ए देखो आ गुटे एटा भी देखो डबल सफ्टा আছে ए देखो एटा देखो ना आंचल आ फुल बॉडी देखो सेम रेट रे आसबा हला 7200 टका 7200 रे तार हम देखु छ रेमुंडा गारो गुलशन मेहता दादा दुकान रु आज का खाली पाटो साड़ी देखु गला खाली वीडियो देखि ना कॉटन साड़ी दिला देखो एटा देखो ना आंचल एटा फुल बॉडी देखो केते बढ़िया 7000 टका देखो तापरे आमे देखमा ए देखो सब ए देखो नवकोठी रो गुटे पूरा नवा कलर ए देखो
मेहंदी रे ब्लैक मेहंदी ब्लैक এটা হলা দেখুন আচল হলা আর ফুল বডি দেখুন বডি দেখুন এ দেখুন 9500 টাকা 9500 এটি ফের এক্সট্রা গুড়ে দেখুন এটা গুড়ে কুম্ভা পাই দিছে হ্যাঁ কুম্ভ বাগি রয়েছে এটা দেখলা দেখুন পুরো এক্সক্লুসিভ কালেকশন আছে এটা মিক্স রয়েছে না দাদা হ্যাঁ মিক্স রে সব এতে বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন জবরদস্ত দিছে আর কেরে সস্তা দামরে মিলুই দেখুন এ দেখুন এটা হলা আচল ফুল বডি দেখুন এটা দেখুন নবকোটির সেটি দেখুন কুম্ভা পাই দিয়ে দিলা দেখুন ওটা ফুল টাইপ ফুল টাইপ র আছে বড়িয়া দিচ্ছে এটা भी 9500 কে হ্যাঁ 9500 এ দেখুন এটা দেখুন এটা দেখুন এটার অরিজিনাল রে আছে অরিজিনাল लेकिन আমি তার মিক্স রে বনা হয়েছে তেলিয়া রুমাল ডিজাইন কেটা হলা আচল দেখুন এ দেখুন আর বডি ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন তা দিসুছে দেখুন পুরা বড়িয়া নোয়া স্টাইল সবটা নোয়া সবটা তো নোয়া স্টাইল রে এই ফুলটা বিল নোয়া স্টাইল নোয়া স্টাইল আছে বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন কেতে বড়িয়া জবরদস্ত দিছে তার দাম কাটা আসবা 8500 8500 টাকা দেখুন 8500 পুরা জবরদস্ত কোয়ালিটির দেখুন মিলি যাচ্ছে সফটওয়্যার और जेन क्वेश्चन দেখুন মিলে না সুজে लेकिन আসু যে তাকর দোকানে বেলা চাই বুকিং করুন কালি আমি দেখাইতলা কটন ডবল বর্ডর পহা হেতলা বি সেটা পহা বিল হেতলা 4000 টাকা রে জান দেখাই হেতলা তারে দেখুন পাটটা হে পরভা ডিজাইন রে পরভা ডিজাইন রে দেখুন এটা দেখুন আচল তো কেডি হিজে আও ফুল বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছু যে কেনতা দিসুছে দেখুন 8500 টাকা 8500 টাকা দেখুন শাড়ি হলা তারপরে এ দেখুন জবরদস্ত কোয়ালিটি वाला শাড়ি মানে দেখুন বহুত সস্তা যেন খুঁজুজন এটা সে জায়গা বিয়াগরিয়া লাগি যেন নেবা লাগি চাহুজন আপন বহুত সস্তা দাম রে পাটা শাড়ি কিনবা লাগি পাবে কটন শাড়ি কিনবা লাগি পাবে এটা ব্ল্যাক রে আছে আপন রেমন্ডা আসল বহুত সুবিধা ব্ল্যাক রে আছে এটা দেখুন বহুত 7000 টাকা 7000 টাকা দেখুন কেডে শাড়ি মানে দেখুন কেডে সস্তা দাম রে মিলুছে এ দেখুন গুটি এ দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে টেরাকোটা মানে যে চক ডিজাইন এটা হলা দেখুন আছো এটা ফুল বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া পুরা নয়া লেটেস্ট ডিজাইন এটা পিওর পাটো কি হাফ টিস্যু আছে लेकिन এটা দেখুন মিক্স পাটো রাইছি ডিজাইনটা এটার পিওর পাটো কওজন হাফ টিস্যু রে দেখামা আই হাফ টিস্যু রে দেখামা এটা দামটা কেন আসবা 8500 টাকা দেখুন কেডে বড় শাড়ি দেখুন মাত্র 8500 টাকা মিক্স পাটো দেখুন পুরা বহুত বড় শাড়ি পিনলাবে লাগবা আপন জিন মান নেবা লাই চাওজন এটা হি সময় জলদি বুকিং করুন এ দেখুন কেনতা ডিজাইন মানে দেখুন এটা পুরা লেটেস্ট ডিজাইন না পুরা নয়া এক্সক্লুসিভ কালেকশন আসি এই যে এটা দেখুন আচল বিল ফুল পড়িছে দেখুন আর বডিটা দেখুন এ দেখুন 8000 টাকা রে 8000 টাকা রে তারপরে দেখমা আমি এ দেখুন পিওর পাটো হারি যুবা হেন্দা কালেকশন কে এ দেখুন এটা দেখুন লাইটিং কেতে আছে দেখুন পিওর পাটো পুরা হারি যুবা এটা হলা দেখুন আচল এ দেখুন আর তার বডি দেখুন বইতো ডিজাইন থেকে গরি পিওর পাটো বি হারি যুবা দেখুন পিওর পাটো বিল হারি মিক্স পাটো এটা দেখুন মিক্স পাটো এটা জনা না পড়া কহলে কি জনে জান মাত কি লেভেল দিছি দেখুন শাড়ি এটার দাম হচ্ছে 8300 টাকা মাত্র এর কি বড় শাড়ি দেখুন 8300 রে দেখুন কেড়ে ছোট প্রিন্ট কাম হইছে ফের টেরাকোটার কাম হইছে হলা জবরদস্ত শাড়ি জবরদস্ত প্রাইস রে মিলবা লাই ঘিনবা লাই পাবে তারপর দেখমা আমি অরিজিনাল রে দেখাসু কেনটা কি কোনার্ক মন্দির হাফ টিস্যু রে এ দেখুন সে ব্ল্যাকটা দেখাই তো লো এ দেখুন আজকে মিক্স রাশি মিক্স রে দেখুন लेकिन के কহি না পার কহলে কি জানবে কি লেভেল দিচ্ছে দেখুন তার ব্ল্যাকটা ভেল আমি দেখাই দেমি হাত নি তার উপরে দেখাই দেমি চল আর ফুল বডি দেখুন কোণার্ক চক্র কোণার্ক মন্দির আর অশোক স্তম্ভ হই ডিজাইন আছে এটা 10000 টাকা 10000 টাকা 10000 টাকা তার অরিজিনাল রে আমি দেখাই দউছি आपको অরিজিনাল রে আমি দেখাই দউছি পিওর রে भी দেখাবা পিওর রে বিল দেখাই দউছি যাহাকে যেটা দরকার আপন মানে ঘিনি পারবে আমি দেখু চার রেমন্ডা গারো গুলশন মেহদাদা করু সম্বলপুরি শাড়ি তাঙ্ক দোকান না হেলা প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি যেন মানে भी আসুজন তাঙ্ক ঘর के पहला ताक दुकान के कॉल करबे जे आपन को रास्ता घाट तो बते देबे ता से ए देखो आपन को डायरेक्शन भी दे देबे পিওর পাটো দেখমা এটার পিওর পাটো দেখুন এটা হচ্ছে হাফ টিস্যু রে দেখুন তার শাইনিং কইলা না এটা কানাই যেটা দেখুন হাফ টিস্যু তার দুইটা পুরো সম্মান ডিজাইন দেখুন সম্মান ডিজাইন এ দেখুন এটা মিক্স রে এটা হাফ টিস্যু রে এটা মিক্স রে এটা হাফ টিস্যু রে দেখুন হলা এটার দাম হচ্ছে 10000 টাকা এটার দাম হচ্ছে এটা দেখুন তার আঁচল এটা হাফ টিস্যু है আর এটার ব্লাউজ পিস দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন ওয়ার্ক वाला এটা হলা আর তার বডি দেখুন পুরা প্রিমিয়াম দিচ্ছে আর হেভি দিচ্ছে দেখুন দুইটা দেখি দাও কম্পেয়ার করে দেখুন এটা 10000 টাকা এটার দামটা কেন আসবে এটার দাম হচ্ছে 17500 17500 টাকা দেখুন কোয়ালিটি রে ফরক হলা সামান রে भी ফরক আপন যাহা কি যেটা পছন্দ হয় সেই হিসাবে নি পারবে দেখুন দুইটা দেখে দিলাম 17500 দেখুন হাফ টিস্যু वाला তারপরে আমি এ দেখুন তারপর দেখমা
एटा हमें तो से कंपेयर करबार लागि हाफ टिश्यूटा देखे देलु मिक्स रे हमें तो जनता को भी देखौ छ मिक्स तो देखा हवा तार पर एक प्योर देखा हवा देखो धड़ी सॉफ्ट मिक्स सॉफ्टा मिक्स वाला लेकिन एटा धड़ी रे सॉफ्टा डिजाइन वाला धड़ी रे सॉफ्टा आसबा फिर चौड़ा बॉर्डर रे बॉडी रे देखो चौड़ा बॉर्डर रे भी अछि जे देखो 9000 टका 9000 टका रे घिनी पारबे हला तापरे आगुटे देखो ए देखो एटा भी देखो केते बढ़िया काम है जी देखो 8500 बिहागरिया लागि एटा बढ़िया बा साडीटा एला तारा आचल फुल बॉडी देखो मात्र 8500 टका रे देखो जन मिक्स साडी माने तो देखो जन जानी ना हमार केना मिक्स केना प्योर जी हां हला हमें एटा मिक्स टा देखालु तापरे हमें जिमा प्योर निके जिमा कलेक्शन तो मिक्स तो बहुत होचे लेकिन बहुत अछि ए देखो पहला रु हमें सेटा देखे दऊ हमें ता से मिक्स रे देखे देलु चको वाला तार हाफ टिश्यू ऊपर पहला रु हमें देखे पहला रु जेना कोहाई जा ए देखो देखो एटा दमु जन कोही चको वाला देखो न ईटा सेटा हाफ टिश्यू ब्लैक और ब्लू रे जन चको वाला जन देखे देले एटा देखो ना चल तार हाफ टिश्यू इटा आइटा देखो आ बॉडी रे देखो बॉडीटा देखो पूरा बहुत फेमस आ बहुत ट्रेंडिंग डिजाइन इटा आ सबले चलला डिजाइन इटा देखो हां सेटा हमें देखे थेला केते 8.5 कि 9000 रे हमें देखे थेला लेकिन इतार दाम होचे 17000 टका मात्र 17000 हाफ टिश्यू हे करी बहुत बढ़िया अछि देखो मात्र 17000 टका रे घिनी पारबे हला तापरे ए देखो अश्विनी पाट ए देखो 16000 टका 16000 टका रे अश्विनी पाट देखो एटा फिर केते बढ़िया प्रीमियम दिचे देखो ना हला ए देखो आ बॉडीटा देखो केते 16000 टका रे अश्विनी पाट लाल धड़ी रे उत्कल लक्ष्मी देखो उत्कल लक्ष्मी एटा ला तारा आचल आ तार बॉडी रे देखो केते बढ़िया दिसु जे उत्कल लक्ष्मी हमर पूरा संबलपुरी रो बहुत फेमस डिजाइन टे आ बहुत वायरल डिजाइन टे भी के इतार दाम काना कहले 16000 टका 16000 टका देखो तापरे देखो विचित्रापुरी आइ तो सब फेमस डिजाइन माने देखले न ए देखो विचित्रापुरी 12500 टका 12500 टका देखो एटा हला तारा चल आ फुल बॉडी रे देखो माछ धड़ी रे फेर अछि रे माछ धड़ी रे फेर अछि 12500 टका 12500 रे देखो विचित्रापुरी हला तापरे देखो 45 कोटी विचित्रापुरी उत्कल लक्ष्मी अश्विनी इटा सब हला हमर संबलपुरी रो बहुत जना सुना साड़ी 45 कोटी एटा 45 कोटी साड़ी देखो देखो एटा पिनिक रे बाहरी देबे पछरो देबे केनो हालु साड़ी एटा आसबा 15500 टका देखो हला तापर देखो हमें हाफ टिश्यू रो अनोखा कलेक्शन रे देखो ई कलेक्शन काई खोजबे बेले बिना अपन डबल धड़ी रे हाफ टिश्यू देखो चल तो पूरा से सुना बई दी चमकू जे पूरा आ बॉडी रे देखो केनता दिसु जे देखो ए देखो त फिर ब्लाउज पीस वर्क वाला 17500 टका तापरे देखमा हमें अब देखो नवा कलेक्शन केते कलेक्शन तो कितनी दे गुलशन दादा भी कंफ्यूजन के ए देखो भरी जे एले से दुल्हन साड़ी देखो नवा कलेक्शन देखो डबल धड़ी रे देखो डबल धड़ी रे माछ धड़ी 2025 रो डिजाइन इटा लेकिन 2024 रे आपको देखा देखो एडा ला चल सूची देखो आ बॉडी रे देखो फुल बॉडीटा देखो डबल धड़ी माछ धड़ी रे 16500 टका मात्र 16500 माछ धड़ी रे अछि देखो माछ धड़ी रे थाई करी ए पे ब्लाउज पीस कना वर्क बोल दले जे मिनटे देखी दमा हां ब्लाउज पीस वर्क वाला आप पे देखो आपन कोले पे धमाका है वाला देखो ब्लाउज पीस वर्क ए देखो एटा से मोटू पतलू साड़ी देखो ये देखो इतार ना होचे मोटू पतलू साड़ी लेकिन ना नो मोटू पतलू ना रोज गोल्ड कलर रे अछि डाला चल आ बॉडीटा देखो ए देखो केनता दिसु जे केते बढ़िया दिचे देखो हला इतार दाम आसबा 15500 टका प्योर पाटो आपण माने घिनबा लई पाबे खास रेमंडा गारो गुलशन मेर दादा घर दुकान रो तापरे जिना पाटो माने तो फी पाली हमें देखो जिना पाटो देखाले से वीडियो रो चाहिदा भी बढ़ी होजी जिना पाटो देखो जिना पाटो रो ऑरेंज कलर देखो हला तापरे ए देखो अब ए देखो स्काई ब्लू कलर सब साड़ी ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम में घिनी पारबे ए देखो ए हमर राय का कलर एटा काना गिरा रानी कलर ना एटा से का कलर बेबी पिंक कलर एटा आ एटा ही से जिना पिन दिले काई जीटा हां एटा ही पिन देले ओरिजिनल कलर एटा रामा ग्रीन कलर देखो जहां के जन कलर पसंद जहां के जन कलर पसंद स्क्रीनशॉट वाली टिक मार के पठाबे वाला पाबे एटा दाम भी बहुत 500 लिखा है सस्ता अछि 13500 देखुन प्योर पाटो सेलिब्रिटी पिनला पाटो अपन गिरा ले पाबे खास रेमंडा गारो पाटो माने तो बहुत अच्छे देखो
ए देखो केते बढ़िया दिसुजे एटा हला देखो आचल आचल तो देखि जन नै जिबा जन क्वालिटी दिचे फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखुन केते बढ़िया केनता लागुजे दिसुची एतार दाम होचे 14000 टका 14000 टंका तापरे आमे देखमा ए देखो नुआटा गुटे आगु ए देखो लेटेस्ट कलेक्शन 15000 टका 15000 टंका देखुन देखो रानी कलर धड़ी मुह रानी कलर धड़ी मुह ए देखो रामा ग्रीन रे रानी कलर धड़ी मुह देखो हला बहुत टे पाट देखामी कहले बहुत टे अछि भितरा बिल बहुत टे अछि आमे एतकी रे आजि का समाप्त करमा एंड करमा आउ सब तो देखाले वीडियोटा जानू जे बहुत लंबा हिबा आपन माने बोर हिबे बोली आपन माने जदी आसबे बेले सब कलेक्शनटा देखि देखि निया नै पारबे तो आज वीडियो आपन को आगुटे कलेक्शन अछि आज लास्ट कलेक्शन आज लास्ट कलेक्शन देखो ए देखो केनता रे मुने सरिता सेटा नहे आसे तले बोलछे ए देखो इटा होचे से कलेक्शन इटा से कलेक्शन देखो ए देखो केनता ती सुचे देखो इटा देखो पूरा रट करू जे पूरा रट करबा से जो अंगरावे दिचे हां ए देखो आ बॉडी देखो सुचे देखो केते बढ़िया लागुजे केते फिनिशिंग आ सब कोन अनोखा डिजाइन दे एटा दाम टा कना कहले 16000 टंका ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम एटा गिनी पारबे ऑनलाइन गिनबा प्रोसेस तो बते देजो स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दिया नंबर रे स्क्रीनशॉट पठाबे आ जेन माने घर के आबले जाउ ताकर एड्रेस टा फेर के कह दोचे बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट गांटा रेमोंडा जिला पिन कोड सब एड्रेस देखि दोन ए देखुन डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ पिन कोड होचे 768103 मोबाइल नंबर माने देखुन एटा तो मोबाइल 611762 एटा भाई रो नंबर है 9853 एटा अल्टरनेटिव नंबर एटा अल्टरनेट नंबर है एटा अपन माने कॉल करबे सब रास्ता घाट पहुंचे पारबे जेन माने बे असुचन पहला रेमोंडा यूको बैंक प्लस पे यूको बैंक नो गुलशन मेर दादा घर दिसुचे तो आज रो वीडियो आपन केला कमेंट को जेन मान को भल होला लाइक करू शेयर करू जेन माने फेसबुक रे देखु पेज के फॉलो करू तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां